आया। अब रसूल की जगह पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने कहा मुझे रसूल से मिलना है। कहा गया रसूल इस दुनिया में नहीं रहे। कहा चलो कोई तो वारिस होगा ना, मुझे उनके पास ले चलो, क्योंकि जब रसूल ने कह दिया उनके वारिस को भी पता होगा। अब दुनिया उनके पास लेके गई जो वारिस बने बैठे थे। कहा मुझे रसूल ने कहा था मैं तुम्हें 70 ऊँट दूंगा। कहने लगे क्या सबूत है? कहा अगर रसूल के वारिस को भी सबूत देना पड़े, आपको खुद नहीं पता, आपको तो पता होना चाहिए था। रसूल आपके हवाले तो अमानतें करके गए होंगे, रसूल आपके हवाले तो पैगाम दे के गए होंगे। मुश्किलात होने लग गई। वो दीन से मुतनफ़िर होने लगा कि यहाँ पे मौजूद एक सहाबी बैठे थे। उन्होंने कहा परेशान ना हो, आओ मैं तुम्हें वारिस रसूल के पास लेके चलता हूँ। अबू समसाम इस सहाबी का नाम था। कहा आ मेरे साथ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। एक दरवाजे पे दस्तक दी। ये जो लेके जा रहा था सहाबी, ये था सुलेमान। हज़रत सुलेमान लेके जा रहे थे, सलमान और अबू समसाम को लेके जा रहे थे। जल्दी से जुमला पढ़ दूंगा, समझना खुद है आपने, वक्त कलील है। दस्तक दी सलमान हज़रत ने और अंदर से आवाज़ आई। आप मुझे बताओ, जब हमारे घरों पे दस्तक होती है अंदर से क्या आवाज़ आती है? कौन है दरवाजे पे, कौन है और क्यों आया है? जब हज़रत सलमान ने दस्तक दी ना, अमीरुल मोमिनीन अंदर वज़ू फरमा रहे थे। अंदर से आवाज़ आई सलमान खुद भी आ जाओ, अबू समसाम को भी ले आओ। अल्लाह अकबर। ये अली जो बग़ैर देखे सवाल भी जानता है, जवाब भी जानता है, ये हकीकी वारिस रसूल है। कहा अबू समसाम मैं आपका मसला समझता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपकी मुराद पूरी नहीं कर सकता। कल मैदान में आएंगे, सारी उम्मत को इकट्ठा करेंगे, सारी उम्मत के सामने अपनी हाजत रखना और वहाँ मैं आपको बताऊँगा उम्मत के हाजत रवा है कौन। अगले दिन मजमा इकट्ठा किया गया। एक सलवात पढ़ दीजिए। मजमे में इस शख्स से कहा गया अपनी हाजत बयान कर। उस शख्स ने अपनी यही हाजत बयान की। अब अली ने क्या बताना था? उम्मत के मुश्किल कुशा कौन है? सिर्फ अपना नाम तो नहीं लेना था ना। अली ने उम्मत को सबक सिखाना था कि तुमने किस सिलसिले के पीछे चलना है। अली ने कहा अबू समसाम ये बड़ा छोटा सा मसला है, ये मैं हल नहीं करूँगा, वो मेरा छोटा बच्चा है हुसैन, उसे अपना मसला समझा। नहीं तवज्जो किया आप लोगों ने। कब वो हुसैन बैठा है मसला समझा का आका का यकीन रख, हुसैन को बता के तो देख। अब वो हुसैन के पास गए, हुसैन को अपना मसला समझाया। हुसैन ने कहा आओ अबू समसाम मेरे साथ। अबू समसाम को अपने साथ लेके गए। कहा आओ अबू समसाम मेरे साथ। और एक पहाड़ी के पास रुके। इमाम हुसैन पहले 2 रकत नमाज अदा करते हैं, पहाड़ी के पीछे जाते हैं तो एक लगाम ऊँटनी के निकालते हैं, अबू समसाम को पकड़ाते हैं। कहते हैं अबू समसाम ये लगाम पकड़ो और चलते जाओ, देखना तुम्हारी ऊँटनियाँ कब पूरी होती हैं। अबू समसाम लगाम को पकड़ के आगे चलते गए। पहाड़ी से एक के बाद एक ऊँट आता रहा। जब 70 ऊँट पूरे हो गए तब ऊँट आने का सिलसिला रुक गया। एक रिवायत यह है और एक रिवायत यह है कि अबू समसाम जब ऊँट लेके जा रहे थे, अबू समसाम ने पीछे देखा तो ऊँट आना बंद हो गए। इसके 70 ऊँट पूरे हो चुके थे। मौला ने कहा अबू समसाम ये तुमने पीछे देखा है तो ऊँट आना रुक गए हैं, अगर तू पीछे ना देखता कयामत तक चलता रहता, ये ऊँट निकलते रहते यहाँ से। अल्लाह अकबर। कितनी अजमतों का मालिक ये घराना। मांगो इस घराने से एक चीज़ महसूस करवानी है खुद को, बस एक चीज़ दिल में लानी है खुद को बस, और जहमत तमाम हो जाएगी और हम इस घराने के आशिक हो जाएंगे। हकीकी मान हमें तौबा नसीब हो जाएगी। वो क्या है? वो 7वें इमाम के दौर में एक दफ़ा इमाम गुजर रहे थे ना गली से, तो अंदर से गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी, ढोल की आवाज़ आ रही थी, मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। मासूम ने पूछा इस घर में कौन रहता है? नाम बताया गया। कहा ये आज़ाद है या ग़ुलाम है? कहा ये आज़ाद है। मौला ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो, अगर ये ग़ुलाम होता तो फिर ऐसे न करता। मौला ने एक पैगाम दिया उसे, आज़ाद होगा लेकिन एक हस्ती का ग़ुलाम बनाना होता है ख़ुद को। आओ वो जब उसने उस शख्स को जाके बताया ना मौला तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं, वो रो पड़ा, उसे बात समझ आ गई, वो मारिफत का था। वो भागा बाहर, जूते भी नहीं पहने, जल्दी से भागा रोते हुए बाहर। इसने पे तारीख़ ने बुशरे हाफ़ी लिखा है। हाफ़ी कहते हैं नंगे पाँव चलने वाला।
नंगे पाँव चल के मौला के पाँव पे हाथ लगा के माफ़ी मांगता है और तौबा करता है और उसकी तौबा कबूल भी होती है। यानी कि अगर कोई भी गुनाह करो उससे पहले ये सोच लेना, अगर तो मैं आज़ाद हूँ, मैं हर गुनाह कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई हस्ती है कि जिसका दिया हुआ रिज़्क ही मुझे खाना है और इसके अलावा मैं कहीं और से नहीं खा सकता, फिर मैं ग़ुलाम हूँ, फिर शर्म आनी चाहिए मुझे कोई भी गुनाह करते हुए। अगर मैं किसी ऐसी जगह पे भाग के जा सकता हूँ जो अल्लाह की दस्तरस से बाहर कायनात हो, वहाँ मैं करूँ गुनाह, लेकिन ख़ुद को हकीकी माना में इनका ग़ुलाम समझो। एक दफ़ा फीलिंग लेके आओ अजीज़ों, जब हमारा कोई बड़ा हमारे सामने खड़ा होता है हम कोई गलत काम नहीं करते, क्योंकि हमें यकीन होता है ये हमें देख रहा है। अगर हमसे तन्हाई में गुनाह होते हैं ना तो दो ही बातें हैं, या हमें आखिरत का यकीन नहीं है या फिर हमें इस बात का यकीन नहीं है कि वो देख रहे हैं। हर शब जुमा हमारे आमाल इमाम ज़माना के पास जाते हैं और मेरा यकीन है कि इस वक्त मेरी ये मजलिस इमाम सुन रहे होंगे। अगर इस बात का यकीन है तो हम इतने बदतमीज़ कब से हो गए कि हम मौला के सामने जुर्रत भी करते हैं, जसारत भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। तो दो ही बातें हैं, या हमें देखने का यकीन नहीं है या हमें आखिरत का यकीन नहीं है। और दुआ है खुदावंद मुताल हकीकी माना में हमारे दिल में ये डर पैदा फरमाए, हमें तौबा हकीकी, हमें तौबत नसूह की तौफीक अता फरमाए और हकीकी माना में जो तकाज़े हैं तौबा के और फ़र्श अज़ा के वो हमें पूरे करने की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि हम अपने बच्चों को हकीकी अज़ादार बना सकें। इस दुआ की कबूलियत के लिए एक मरतबा सलावत हदिया फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये हस्तियाँ बड़ी अजीम हस्तियाँ हैं, हमें इनसे दूर करने की बड़ी कोशिश की गई। वो किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन से जो ज़्यादा मोहब्बत रखता है वो फिर राफ़ज़ी हो जाता है। एक अहले सुन्नत भाइयों का बहुत बड़ा शायर है शाफ़ई, उसने एक फ़ारसी में शेर पढ़ा है, मैं वो आपको सुनाता हूँ और की ज़हमत तमाम करता हूँ। शाफ़ी ने कहा, मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयत राफ़ज़ी, मैं अली को दोस्त रखता हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, दुनिया कहते हैं ये राफ़ज़ी है। अब मैं दूसरा जुमला पढ़ूंगा अजीज़ों, मेरी मजबूरी है, फ़ारसी का शेर अगर तर्जमे के साथ पढ़ा जाए तो लुत्फ़ नहीं आता। मैं तुम्हारी मार्फत का इम्तिहान लेने लगा हूँ आज, 10 दिन सुना है आप लोगों ने, समझ तो गए होंगे मिजाज मेरा। मैं फ़ारसी का शेर पढ़ूंगा, समझना खुद है आपने। कहा मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयत राफ़ज़ी, अगर अली को मोहब्बत करना राफ़ज़ी होने की अलामत है, खुद खुदा व मुस्तफ़ा व जिब्राइल बाशिद राफ़ज़ी। जज़ाकल्लाह। फिर ये हस्तियाँ राफ़ज़ी हो जाएंगी ना अजीज़ों, इन हस्तियों से मोहब्बत तुम्हारे इस्लाम का तकाजा है। अली के ग़ुलामों से मोहब्बत सीखो। ज़्यादा सखी है, उसने कहा मैं ये नहीं मानती अली आदिल हुक्मरान है, वो बैतुल माल को लोगों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं इस्तेमाल करता। अली ने बैतुल माल गरीबों के लिए रखा है, वो करीम इब्ने करीम है। जो अली को समझते हैं, जो अली की मारिफत रखते हैं, अज़ान मोहतरम, हमें भी खुदा हकीकी माना में मारिफत अली नसीब करे, मारिफत हुसैन नसीब करे और मारिफत इमाम ज़मान नसीब करे। क्योंकि हम भी बज़ाहिर बहुत से काम करते हैं। हम करबला जाते हैं, हम क्या करते हैं, मौला हुसैन की कब्र की जाली को पकड़ते हैं। हमें क़यामत तक लोग क्या कहते हैं, ज़ाइर इमाम हुसैन। क्या किया हमने, रोज़ा हुसैन की जाली को पकड़ा। अगर सिर्फ हाथ लगाना ज़ियारत होती तो फिर वो जो लोग करबला में मारने के लिए आए थे वो तो चेहरे हुसैन को देखने वाले थे ना, उनको कोई ज़ाहिर नहीं कहता, वो ज़ाहिर इमाम हुसैन नहीं है। चूँकि सिर्फ देखना ज़ियारत नहीं होती है ज़ाने मोहतरम, मारिफत के साथ उलूम को अपनाना ज़ियारत होती है। ज़ाहिर इमाम हुसैन वो होता है, सिर्फ करबला जाना भी काफ़ी नहीं होगा। तो इसलिए ये दुआ बड़ी अहम है, खुदा हमें मारिफत हुसैनी नसीब फरमाए, खुदा हमें इमाम ज़माना की मारिफत नसीब फरमाए। एक सलावत हदिया फरमा दीजिए। आपके सामने मैंने मेहनत पड़ी है दो हस्तियों की, एक जनाब खदीजतुल कुबरा और एक जनाब अबू तालिब। ये मेहनत थी इन दो हस्तियों की इस्लाम आगे बढ़ाने में। तो इन्होंने जो ख़र्चा किया है, एक ने ताकत का इस्तेमाल किया, एक ने पैसा इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर
अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मेहनत खर्च की, कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की ताकि दीन बचे। रसूल ने बड़ा खर्च किया, मेहनत की, पत्थर खाए ताकि दीन बच सके। अब 10 मुहर्रम को ना 2 हस्तियाँ बैठ के सारे खर्चे का हिसाब कर रही हैं, एक ज़ैनब और एक हुसैन। 10 मुहर्रम को बैठ के कैलकुलेशन कर रही हैं कि किसका कितना खर्चा हुआ। वो खदीजतुल कुबरा से लेके हसन मुजतबा तक सब के खर्चों का हिसाब लगाया, फिर 9 घंटों में पूरा नुकसान पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर, कैसे नुकसान पूरा कर दिया। सालों की मेहनत, अजरुकुम अल्लाह, सालों की मेहनत 9 घंटों में पूरी कर दी। इन 2 हस्तियों ने एक एक कुर्बानी इतनी बड़ी दी कि सबकी कुर्बानियों की लाज रख ली। सबसे पहले किसकी कुर्बानी पड़ी हो अजीज़ो? चलो आओ शुरू करता हूँ, खुदा मदद करेगा। एक कुर्बानी जनाब ज़ैनब ने दी। वो कौन सी कुर्बानी थी कि जिसके आसरे पे मदीना से चली थी और बीबियों की अमान दे के, बीबियों को ज़मानत दे के चली थी। उस अब्बास को कुर्बान किया ज़ैनब ने। और वो जब अब्बास गिरे थे, हुसैन पहुंचे थे, हुसैन ने 2 ही तो नोहे पड़े थे ना। पहला कहा था अब्बास आज के बाद वो जो आंखें तेरे डर की वजह से सो नहीं सकती थी, आज के बाद सुकून से सोएंगी, और जो आंखें तेरे सहारे सुकून से सोती थी, आज के बाद सो ना पाएंगी। अजरुकुम अल्लाह। इन्हीं आवाज़ों से दूसरा नोहा सुनो हुसैन का। दूसरा नोहा ये पढ़ा करते थे आयतुल्लाह खोई। जब भी अब्बास की कब्र की ज़ियारत करने के लिए जाते, कहते अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, ए हुसैन की जवानी तुझ बे सलाम। मैं क्यों कह रहा हूँ ये ज़ैनब की बड़ी कुर्बानी है। दूसरा जुमला पढ़ा करते थे आयतुल्लाह खोई, अस्सलामु अलैका या हिजाबा ज़ैनब। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानी ज़ैनब ने दी ना। फिर ज़ैनब के साथ हुआ क्या, ये कुर्बानी चलती रही। ज़ैनब की कितनी बड़ी कुर्बानी है अब्बास। ये ना होती ज़ैनब, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त ना करती जो अभी बताने लगा हूँ अज़ान मोहतरम। सबसे पहले शाम गरीबा में ज़ैनब ने देखा कि सकीना को तमाचे पड़ रहे हैं, और जनाब रबाब माँ थी ना, क्या कर सकती थी। हसरत की निगाहों से ज़ैनब को देखा। बीबी ज़ैनब ने कहा रबाब अब न देख, अब्बास नहीं रहा मेरा। अज़रुकुम अल्लाह। फिर ये मुसीबतें आती रहीं कि एक मकाम जब कूफा आया और एक बीबी 4 साल की बच्ची सर उठा के ज़ैनब को देखती है। सकीना क्या हुआ? कहा पुप्पी अम्मा थोड़ा सा पानी मिल जाता। का सकीना अगर पत्थर मारने वाले चाहिए मिलेंगे, पानी का सवाल ना करो। एक बीबी ने पानी दिया और कहा मेरे लिए 2 दुआएं करो। पहली दुआ कि जैसे तू यतीम हुई है ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। सकीना ने दुआ की। का दूसरी दुआ ये कर मैं मदीना चली जाऊं। मदीना का नाम सुना ज़ैनब कुबरा ने। कहा मदीना जाके क्या करोगी? कहा मेरे आका हुसैन रहते हैं। कहा और कौन रहता है? कहा शहजादा अकबर रहते हैं। कहा शहजादा कासिम रहते हैं, मैं उनकी ज़ियारत करूंगी। कहा और किसी का पूछना है? कहा हजरत अब्बास रहते हैं। जब सब का नाम बताया ना, ज़ैनब ने कहा और किसी का पूछना है? कहा नहीं बीबी बस इन्हीं का पूछना था। कहा अजब गुर्बत आ गई, ज़ैनब का नहीं पूछा। कहा बीबी अदब से नाम ले, वो अली की बेटी ज़ैनब है, उसका नाम बाजारों में नहीं लिया जाता। कहो बीबी उम्मे हबीबा, वो देख तेरी दुआ बड़ी जल्दी कबूल हो गई। वो एक नेज़े पे हुसैन का सर है, वो एक नेज़े पे अब्बास का सर है, वो एक नन्ना सा असगर का सर है। ओ बीबी मुझे दे, अना ज़ैनब बिन्त अली। अज़रुकुम अल्लाह, अज़रुकुम अल्लाह।
अजीजों सब का सर दिखाया ना, अब्बास का सर मौजूद नहीं था, अब्बास का सर मौजूद नहीं था। ज़ैद बिन अरकम ने यही सवाल ज़ैनुल आबिदीन से किया, आका हुसैन का सर नज़र आ रहा है, कासिम का सर नज़र आ रहा है, अकबर का सर नज़र आ रहा है, मुझे लगता है अब्बास ने साथ नहीं दिया। कहा ज़ैद मेरे नाना का सहाबी ना होता तू, मैं तुझसे नाराज़ हो जाता। अब्बास ने साथ दिया, अब्बास ने बाजू भी कटाए, अब्बास ने सर भी कटाया। मौला माफ़ कीजिएगा, अब्बास का सर क्यों नहीं नज़र आ रहा? कब वो देख एक घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर है। का आका बाकी सर नेज़े में, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में क्यों? अब्बास से खुद पूछ लेते हैं। ज़ैद को लेके आए, अब्बास से बात करके कहा आका आपका सर नेज़े पे क्यों नहीं है? मौजज़ाना तरीके से अब्बास के लबों को जंबेश आई। कहा मेरा सर कई मर्तबा नेज़े पे बुलंद किया गया, मैंने जब बुलंदी से अली की बेटियों को बगैर चादर। अल्लाह क्या सुनाऊं अजीज़ों तुम्हें ये ज़ैनब की कुर्बानियां। अल्लाह अकबर। उम्मत ने क्या हाल किया बाद में ज़ैनब के अब्बास के बाद। जनाब सैयदा की चादर एक मर्तबा बाजार में बिकने के लिए आई। जब साइल घर आ गया था, कुछ अनायत कीजिए, ज़हरा के पास देने को कुछ नहीं था, तो उस वक्त बीबी ने सलमान को कहा ये चादर ले बाजार में बेचा। सलमान पहले तो परेशान हुए, मैं ज़हरा की चादर को हाथ कैसे लगा। फिर बाजार में बेचने के लिए गए, एक यहूदी ने देखा, का सलमान मुझे ये चादर दिखा। चादर ली, का इजाज़त है मैं ये अपने सहीफ़ों से मिला लूँ। जब उसने चादर देखी, सहीफ़े देखे, उसने एक बात पढ़ी कि आखिरी नबी की चादर बाजार में बिकने के लिए आएगी, आखिरी नबी की बेटी की चादर बाजार में बिकने के लिए आएगी। उसने कहा सलमान जो हदिया तय करता है मैं देता हूँ, मुझे ये चादर दे दे। सलमान ने चादर का हदिया बताया, कहा यहाँ नहीं लूँगा, चल नबी की मस्जिद में चल, मैं सब के सामने इस चादर का हदिया दूंगा। सब के सामने चादर की रकम अदा की। अब सलमान ने कहा अब ये चादर तेरी हो गई है, अब तो ले ले। और जो मसाइब सुनने आए हो, यहूदी ने कहा सलमान जब मैं यहूदी था मैंने तब ज़हरा की चादर को हाथ नहीं लगाया, अब तो मैं नबी का कलमा पढ़ता हूँ, अब तो मैं ज़ैनब की अजमत का इकरार। अल्लाह क्यों रोते हैं हम अजीजों। ये जो बनी हाशिम की औरतें थीं स्याह चादरें ओढ़ा करती थी ना, एक मर्तबा मुख्तार के सामने एक मलऊन को गिरफ्तार करके लाया गया। कहा तेरा जुर्म क्या है? कहा मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बस एक दफा ज़ैनब की चादर को हाथ लगाया। मुख्तार जमीन पे गिरा। कहा मलून तेरी जुर्रत कैसे हुई, तूने ज़ैनब की चादर। मैं कहता हूं मुख्तार तूने सिर्फ सुना है, बर्दाश्त ना कर पाया। और वो वक्त सैयद सजाद ने कैसे देखा होगा जब किसी मलून ने दरबार शाम में ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहा था ये है अली की बेटी, ये है हुसैन की बहन। अजीजों सैयद काम पे ये नौहा पढ़ दिया, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता। जब किसी मलून ने एक 4 साल की बच्ची की तरफ इशारा करके कहा था मुझे ये कनीजी में दे दे, और सैयद ने कहा काश मैं ये वाक़ करा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही तो हम उम्मत को कहते हैं ना, उम्मत हमें कहती है अहले बैत हमें अपने जनाजों में नहीं आने देते। रसूल का जनाजा उठा, चंद अफराद थे, उम्मत नाराज़ हो गई कि हमें अपने जनाजों में नहीं आने देते। कुछ अरसे बाद जनाब ज़हरा का जनाजा उठा, उम्मत नाराज़ हो गई, हमें जनाजों में नहीं आने दिया। कुछ अरसे बाद अली का जनाजा उठा, उम्मत नाराज़ हो गई, जनाजों में नहीं आने दिया। सोचा चलो उम्मत को राज़ी करके देख लेते हैं। पहला जनाजा उम्मत के कंधों पे हवाले किया, हसन मुजतबा का तीर मार के वापस भेज दिया।
दूसरा जनाजा हुसैन का उम्मत के हवाले किया, घोड़े की टापों तले पामाल कर दिया। उम्मत कहती है हमें जनाजों पे नहीं बुलाते। कुछ अरसे बाद एक और जनाजा जिंदान से निकला, मजदूरों के कंधे पे था, पुले बगदाद पे तीर मार के छोड़ दिया। और कैसे उम्मत ने अपने जनाजों पे आनी थी। तुमने कितना हया किया है इस घर का। अजरकुम अल्लाह। अच्छा सुना है तुमने ज़ैनब की कुर्बानी को खत्म नहीं किया अजीज़ों, मैंने अभी जज़ाकल्लाह। अब हुसैन की सबसे बड़ी कुर्बानी सुनो। ज़ैनब ने दे दिया अपना अब्बास, अब हुसैन देने लगा है अपना अकबर। कौन अकबर? कि जिस पे मेरे और आपके साबिर इमाम ने 4 दफा गिरिया किया है। अल्लाह अकबर। जब रवाना किया तो गिरिया किया, जब बर्छी लगी तो दूसरी मर्तबा गिरिया किया, फिर जब बर्छी निकाली तो गिरिया किया, और फिर जब लाशा ना उठा पाए फिर बड़ा गिरिया किया। अज़रकुम अल्लाह। कौन अकबर? रातों को उठ उठ के हुसैन जिसे चूमते थे, बीबी ने कहा मौला मैं भूलती हूँ या आप रातों को उठ उठ के अकबर को चूमते हैं? कहा मेरी अकबर के बगैर रात ही नहीं गुजरती। आका जो एक रात बगैर अकबर के ना गुजारे, रोज़े आशूर इजाज़त कैसे दी? मेरी समझ से बाहर है अज़ादारों। एक मर्तबा अकबर ने बचपन में कह दिया था आका अगर अंगूर मिल जाते, अंगूरों का मौसम नहीं था अज़ादारों। जन्नत का सरदार हुसैन जन्नत से अंगूर मंगा के अकबर को पेश करता है, खुदा का शुक्र अदा करता है। अज़ादारों जब बाप बेटे की ख्वाहिश पूरी कर ले बड़ा खुश होता है, लेकिन एक वक्त आया जब इसी अकबर ने कहा था आका मेरी जबान प्यास की वजह से खुश्क हो गई है। का अकबर कयामत तक अरमान रहेगा, और तूने पानी मांगा था मैं तुझे पानी ना दे सकूं। हज़रकुम अज़ादारों 3 अज़ाने अली की बेटियों को नहीं भूलेंगे। एक जब रसूल इस दुनिया से गए तो हजरत बिलाल ने अजान देना छोड़ दी। जनाब ज़हरा ने पैगाम भिजवाया कि बिलाल तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कहा मैं जब इस जुमले पे पहुंचता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कहा बिलाल मेरे कहने पे एक दफ़ा अजान सुना। बिलाल ने अजान देना शुरू की, 4 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर, फिर जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, फिर जब इस जुमले पे पहुंचे ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, बाहर से एक सहाबी ने आके कहा जनाब हसनैन भी है, बिलाल बस कर, मोहम्मद का नाम सुन के माँ ज़हरा के बैन बुलंद हो रहे हैं। दूसरी आजान जो कूफा में अली की बेटियों ने सुनी थी, और तीसरी वो आजान जो सुबह आशूर हुसैन की बहनों ने सुनी। फर्क बताऊं अजीजों, जो अजान कूफा में अली की बेटी ने सहरी करके दिए थे और जो करबला में सुनी जरा जंग की अज़ादारों मैं मुख्तसर कर देता हूँ। जंग के बाद एक मर्तबा अकबर वापस आए। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वस्सलातु
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على سيدة جليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة نساء العالمين صلوات الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المقتول المذبوح من الكفار آج تو مجھے پڑھن دی ضرورت ہی کوئی کیڑا حسین شریفہ نے ازادار علماء لکھے الذی کانا جسمہ عریانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الذی کانا جسمہ عریانا اگلے جملے جوانو ڈاڑھے اوکھین اللہ گواہنے ودفنہو بغیر الغسل والکفان میں سچیندہ کھنا میں اگلا جملہ پڑھساں کیویں تے تو برداشت کیویں کرے سیں وحرمہو اسیروں من الکربلائے الى الکوفت والشام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجرکم اللہ تو تسلی نال عبادت کر تو تسلی نال عبادت کر شریف و عزاداروں میں ولا بڑھ دینا الصلاة والسلام علی حسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المقتول العدبیاں دیں ڈھل گئی آخر دہویں دا آتے تلے خنجر نماز پڑھی گئی او جائیں چادر دا نگران ہے غازی او ظلم دے نال لہگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجرکم علی اللہ او شریفاں لے عزادارو ادا محرم آخری پرسا اللہ گواہ ندا محرم میدان کربلا عجیب منظر ہا ای واسطے بیادہ ہر لاش کو چاون ہے وہ پیو گیا آتے ہی کلاش کو چاون دی گئی او جدا والائی ہائی ہان کان زخمی او تو شام غریب جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم من الزہرانہ آپ تھک نہ میں کو تھکاؤ میں بڑی تسلی نال عبادت کرنا چاہنا جوانو ایوے لائے میدان کربلا غریب دی حالت کیڑی ہے اکبر ٹوری کھڑا ہے اللہ گواہ نے ایوے لائے قاسم گلہندہ ودائے جوانو غیرت مندو دن چڑھ دائے آئے حسین دے بخت ڈھل دے گئے صاحب مقتلب مخنف والے نے جڑے جملے لکھے میں آدھرانہ پہاڑے مسائب دا انہوں نے لکھے غریب دی حالت کیڑی ہے ایمیں گھوڑے نہیں آوازہ نپی ودائے کہیں ویلے سجے پاسے دے دائے کہیں ویلے کھبے پاسے دے دائے اچھے اچھے بین کر کے آدھے جاگو
دریا میں کو چڑھاون والا کوئی نہیں سبحان اللہ جی میں بسم اللہ کراں میری نوکری ہے چاچا اللہ تو دھیاں دے پردے سلامت رکھے اجرکم علی اللہ میں کو کوئی جلدی نہیں میں کہ میں بڑی تسلی نال بیا پڑھدا اگلا جملہ جڑا انہاں نے لکھا ہے میں ادرانا مجلس مکوے نہیں ہے انہاں نے لکھا ہے تہاڈا تجربہ ہو سی کوئی خان ہوئے چودھری ہوئے سردار ہوئے اپنے گھوڑے دیاں واگاں آپ نہیں نپدا بھیرا ہوئن تا بھیرا گھوڑے دیاں واگاں نپدین اگر بھیرا نہ ہوئن وط پتر گھوڑے دیاں واگاں نپدین اگر پتر نہ ہوئن وط نوکر گھوڑے دیاں واگاں نپدین میدان کربلا اج غریب دسیندا ودا میرے پتر مارے گئے میرے بھیرا مارے گئے میرے نوکر مارے گئے میں کو چڑھاون والا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم من الزہرا ہون میں دوہادے کو لو پوچھدا ٹردا جو ودا ایویں ودا ولا صاحب مقتلب مخنف والے نے لکھیا ہے ایویں نہ ودا غریب لاشاں دے درمیان ایویں روندا ودا جویں بڈھڑی ماں جوان پتر دے لاشے دے روندی ہے ہکلا مار کے ودا دے اکبر میں کو نظر کچھ نہیں آندا اجرکم علی اللہ اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرماوے شریفہ نے ازادارو اے اج لحظے دا مہمان میں کہ اکبر دا تصبابا میں ہونے رستے جاندہ پیا ہو سن تو سبھی اے منظر ڈٹھے ہو سن اللہ جانے کے جے مسلمان ان قبرستان اج مٹھائیاں ونڈیں دے ودین اللہ جانے کے جے مسلمان ان قبران دے وانی کے پھول سڑیں دے ودین اللہ گواہ انہیں میں ہونے دے دا پیامی اے جے جوان ہیں جڑے بھڑکیلے لباس پئی ودین میں آدھا جوانو تو آگو پتہ جو نہیں محمد دا نقصان کے دا ہویا ہے تو سندہ قبرستان ہے جوان کے اپنے آگو پورے لے ودیو حسین اکبر دی لاش چاہی ودائے میدان کربلا اچ غریب غازی دے بازو چھڑدا ودائے میدان کربلا اچ آن محمد گلے دا ودائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جانے میں آدھا کھنا اللہ جانے کہ جے مسلمان ہیں ناون مسلمان تجھے حسین دی مجلس جنائیاں دا ناوا میں منت کریں نا قبرستان نوان لگا ون من دریاتے اتھائی ون کے دیکھ تجا دریا واندھا بھی ہے حسین دیاں بھیڑا تسیاں بیٹھی ہیں حسین دے بچے علا آتش دیاں صدائی بلند کریں دے وین او شریفو ازادارو زہر دویلہ ہویا بھیڑا دے دروازے تے آ کھڑے آئے میرا اللہ بھیڑا دے دروازے تے آ کھڑے آکے آدھے اممہ دے جائی ایتینی بساؤ بنا تھی اممہ دے جائی میں کو پرانا لباس چاہ دے او شریفو میری سین دی آواز آن دیئے پرانا کیوں دے وہاں آنکھیں تا جنت تو منگا دے وہاں امام دی آواز آن دیئے نا آلیا بھیڑ ہون میری سین دی آواز آن دیئے لباس دے دیا منت کریں دیا ہک لازہ خیمے دے اندروں لنگا اللہ گواہی نے جنا خیمے دا نام آئے میرے امام دی ڈھا بلند ہوئے اس ویلے آواز بیان یہ کیویں آوا میں اتنا زخمیاں میریاں دھیاں دیکھ کے مروے سین آلیا میں اتنا زخمیاں تو برداشت گئے نہ کرے سے سبحان اللہ تو پریشان نہ ہو میں شہادت پوری سنے سا تو تسلی نال عبادت کر رہا میری سین دی آواز آندھی اندر لنگا غریب اندر آیا ہے ہون علماء نے لکھا ہے منظر کیڑا بڑھ گیا ہے ساریاں مستوران دا حسین حلقہ بڑھوایا ہے حسین حلقہ بڑھا کے کیا کیتا ہے اپنی آبادیاں پٹیاں پاڑنا شروع کیتا ہے سنیں حسین اپنی آبادیاں پٹیاں پاڑنا شروع کیتا ہے ہک نبی زادی دے آدھے رب دے حوالے بھائی آن دیئے پٹی بن دے آدھے رب دے حوالے جنہ پٹیاں بن داری ہے 4 سالان دی دھی اے منظر دیکھتی رہی ہے آخر دے وچ بابے دے کو لئیے آگے آدھیے بابا میرا کربلا دا غریب بابا
بابا دساویں آئے پٹیاں کیوں ودا بن دائیں رن غریب تے رو گیا دے معصومہ کیا دساواں کدا مرداں تے اوکھی بڑھ ونجے تے مرداں کو بھجنا پوے انہاں دی دستار جھان ویندیے اللہ نہ کرے کدا مستوراں کو بھجنا پوے انہاں دیاں چادراں لہ ویندیاں آپ پٹیاں ودا بندا میں ہونے لہ وجنا ہے چادراں لٹی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جواناں نو ماتم سونا لگدا ہے میں ول لحظہ کھڑا حسین لحظے دا مہمان آئی او شریفاں دے عزادارو نکن قبلہ نے لکھا ہے 7 ودے حسین کی دین آویا بھین دا سلام کر رہا ول میدان ول ونیا انہاں نے لکھا ہے ہون جڑا حسین چلے خیمیاں دے اندروں بھین کو آکھت ہے کمیز دے گدھا نہیں غریب گئے میدان کربلا دے اندر اے بھی سونی جنگ کی دیئے فوجاں دیا پشتاں دار حمیل مقام نخیلت آ لگی ہے جبریل آدھے میں لگدا جی میں علی ودا لڑدا ہوئے اللہ گواہی میں نہیں ودا لڑدا اچھے اچھے وین کر کے آدھا کھڑ کے لڑو تو سمیدہ خبر ماریا ہے آدھا کھڑ کے لڑو تو سمیدیاں بھیڑا دے پردیاں دا آئے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ آدھا کھڑ کے لڑو تو سمیدہ کمر دا زور لہایا ہے او شریفوں دے عزادارو ولا آویا بھینا دے خیمہ دا چکر لاویا ول میدان جونیا جنہ 7ویں حملے تے آیا ہے اتنا وڈا حملہ کیتا ہے علماء نے لکھا ہے مولیاں تے گاجریاں لکار حسین سڑیندہ آیا ہے اللہ گواہی نے حسین حملے کریندہ ودا جو حاطف غیب دی آواز آئیے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعہد ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو اللہ گواہی تلوار نیام اچ پائیے ایک حرامی نے تلوار دوار کیتا ہے حسین دا ہون کڑیج گیا ہے آدھا وجہ اما زہرا دیکھیں میں حسین کلہا ودا مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جی میری نوکری ہے میں 1000 بار بسم اللہ کر رہا ہوں راضی رس مومنین یقیناً تو سب ساری رات عبادت دے جاگے ہوئے میرے جسم جتنی طاقت دے سکت دے میں جناب دا ساتھ دے سا اللہ گواہی جدائیں حرامی تلوار دوار کیتا ہے میرے امام دے دندان شہید ہوئے علماء نے لکھا ہے غریب ایویں اپنا قمیض دا پلو چایا ہے جو خون صاف کرا جی میں حرملہ حرامی دیتا کھڑا ہا حسین دا سینہ نظر آیا ہے یہ حرامی ترائے پھلا تیر مار ظلم دا تیرا حسین سینے آلے پاسوں کڑدا تیر نہا نکل دا کانڈا لے پاسوں غریب تیر کڑائے ایک بیا حرامی ہے جڑا گھوڑے تے سوار آئی جندہ نام سنان ابن آنس لکھا ہے یہ حرامی حسین دے جگر جنیزہ مارا ہے علماء لکھا ہے ایڈا سخت نیزہ اے حرامی سجے موڑیا حسین سجے موڑوے دا اللہ جانے تو کیسا مسائب سن دے اے حرامی کھبے موڑیا حسین کھبے موڑ ونیا اللہ گواہی چارے تا لیندہ وطہا ہون علماء لکھا ہی کو ویلایا ہے غریب مہد بھار زمین دے جان میں قدم تے ذوالجلال پتہ لگائے جو میری زین خالی ہے اللہ گواہی ایوے آیا ہے جویں جھگ دو پانی یاد آئے آدھے رسول دا بچڑا جے میری غلطی نالت ہے میں معافی مانگدا جے اپنی مرضی نالت ہے ود مرضیاں دا مالک ہے جوانو غریب دی آواز بیان دی ٹوروان میری موک گئی ہے سبحان اللہ اجرکم علی اللہ میں کوشش بھی کرنا آخری روایتاں تک پہنچ جاؤں امام دی آواز آن دی ٹوروان میری مکھ گئی ہے مسلمان ادن شیعہ گھوڑے دی پوجا کرنے میں ادرانا بدبخت مسلمان اساں گھوڑے دی پوجا نہیں کرنے اساں سلام کرنے آئے او حیوان آئی مارن والے مسلمان آئے
جنا آکھے ٹور ون میری نبھوے سی اول ذوالجلال دی آواز آندی ہے چڑھا تے گنانے دے مدینے گھن ونجا آدھے چڑھا تے گما بطول دی قبر تے گھن ونجا اللہ گواہی میرے امام دی آواز آندی ہے ٹور ون میری موک گئی ہے ہن مسلمانہ کیا کیتا ہے تیران دی برسات شروع کی دیئے اے سجو تیر مرندن ذوالجلال سجو والان دیئے اے کھبیوں مرندن ذوالجلال کھبیوں والان دیئے کولا کیا دے آقا کرنا کیا ہے امام فرمین اپنی پیشانی میرے خون نال رنگین کار ون میریا بھیڑا نو نسا اللہ راسی لہے بیٹھا ہے اللہ گواہی ذوالجلال جدا دروازے دے آئیے 4 سالہ دی دھی بھج دی آئیے آکے ذوالجلال دے ہاتھے جگالے چبہی چبھائیے آدھے میرے بابے دا گھوڑا میں نہ پوچھ دی میرا بابا لتھا کیوے میں نہ پوچھدا میرے بابے دی حالت کھیڑی آئی ہکے گل دا جواب دے جدا میرا بابا لتھا ہے کہے پانی پلایا یا کوئی نہ میرا بابا ترائے دیا دا تساہا میرا بابا اکبر دی موت دا جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرماوے اور جوانو غیرت مندو ہن ہویا کیا ہے علی دیاں دھیاں میں خیام دے اندر وین بلند ہوئے ممبر دی قسم قاتل آندے رہے جیڑا دے دہا نبی نظر آندہا پیچھا ہٹویں دا قاتل آندے رہے 40 قاتل آیا ہے جیڑا دے دہا علی نظر آندہا پیچھا ہٹ گیا ہے ہن حرامی ہو آیا ہے جیا کے دین دا کعبہ ڈھاونا آسمان تے اعلان ہویا ہے ونجو میرے حسین دا امتحان دیکھو اللہ گواہ نے جیوے آیا ہی آگے پہلے امام دا امامہ لہایا ہے امامہ لہا کے میرے امام دی زلفیں جہاد پایا ہے ای پہلی ضرب ماریے دھی بھج دی آئی ہے اللہ گواہی دوجھی ضرب ماریے آدم تو ٹبا چھوٹا ہے ضربہ چل دی آئی ہے بہن دروازے تے آکے سارتے قرآن چاہ کے منظر دے دی رہی ہے جدہ نامی ضرب چلیے حسین دی دھی آگے خنجر جہات پایا ہے ہن میں تو ہارے کو لو کشدا جدہ خنجر جہات پایا ہے ای حرامی خنجر چھوڑ دیتا ہے ای ہاتھ نال دوہائیں ہاتھ معصومہ دے پکڑین اے چھو تماچا مارے جو کربلا دی زمین دے جھڑ پائیے آدھی چاچا غازی دیکھے میرا بابا کلہ بیا اجرکم علی اللہ اجرکم من الزہرہ اور شریفان دے عزادار اور ضربان چل دیا رہیاں بھین دیکھ دی رہی دعا منگے کرو کداں کہیں بھین دے سامنے ہوندہ بھرا نہ مری جے قرآن سر دے چاہ گیا دی حیا کر رہا جے کو مرے دے پائے ہوئے نبی داخل ضرب چلے 11ویں ضرب چلے دے رہی جدہ 13ویں ضرب چلے اللہ گواہ نے ادھارے گھول پائیے آسمان تو خون دی بارش لہے پائیے جبریل آواز بلند کے دیئے علا قد قتل الحسین بکربلا علا قد ذبح الحسین بکربلا اگلا منظر بڑیا کیڑا ہے میں سوچیں دا پیا تو کی میں برداشت کرے سے یہ حرامی جدہ سار کلم کیتا ہے حسین دی ہے ہر چاہتی ودا 4 سالہ دی دی جھولی بڑی ودی آئی آدھی آئی میں کو دے تے کو چاون دادا نہیں آدھا آدھی تے کو پتہ جو نہیں میری دادی بطول کنگیوں